अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, क्राइम कहाँ नहीं होता, जुर्म कहाँ नहीं होता, करप्शन जुर्म ये कहाँ नहीं होते। पूरी दुनिया बड़ी बड़ी है, 8 अरब की पॉपुलेशन है दुनिया की, और ये तकरीबन 209 यानी 209 वर्ल्ड वाइड कंट्री में डिवाइड है, 7 बड़े आज़म है, 6.5। तो इसमें जनाब क्राइम तो हर जगह होता है। सियाने कहते हैं कि जड़े इत्थे भैड़े और लाहौर भी भैड़े। तो इस मुनासबत से देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस ही नहीं, सऊदी अरब की पुलिस भी, अमेरिका की पुलिस भी, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, सेंट्रल यूरोप, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी के 32 साल गुजारे, वहाँ भी पुलिस कोई फरिश्ता नहीं होती। और फरिश्ते भी तो सारे जबरील अलैहिस्सलाम जितने वो पाक को साफ़ नहीं होते ना, इब्लीस जैसे भी तो वो भी तो वही था ना। तो फिर उसको के साथ क्या हुआ। तो ये जनाब आज हम आपके सामने ख़बर पेश करते हैं टोरंटो पुलिस की। टोरंटो ओंटारियो सूबे का कैपिटल है। ओंटारियो पॉपुलेशन के लिहाज से, रकबे के लिहाज से भी जो है कनाडा का सबसे बड़ा सूबा है। और इस सूबे की जो टोटल आप कह लें कि कनाडा की मैशत, कनाडा की सियासत, कनाडा की जो फॉरेन पॉलिसी सारी इसी जगह से ही जन्म लेती है, यहीं से लहर उठती है। और आप कह लें कि जैसे एक खाता पीता सूबा है ये कनाडा का ओंटारियो, जिसका कैपिटल टोरंटो है। वहाँ आज टोरंटो पुलिस के 7 अफसरान को रिश्वत खोरी, ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करना, खुफिया डेटा लीक करना, मुजरमों की आनत करना, ये जराइम हैं जिनमें इनको गिरफ़्तार किया। इसके अलावा मुनज़्ज़म कार चोरी का नेटवर्क इन्होंने कायम कर रखा था। ड्रग ट्रैफिकिंग माफिया से भी इनके रुआबत थे, उनके लिए भी काम करते थे। टोरंटो की इसी वजह से टोरंटो शहर की जो मेयर है ओलिविया चाओ, और टोरंटो ओंटारियो सूबे के जो वज़ीर आला है डग फोर्ड, उन्होंने सख्त अल्फाज में पुलिस के इन मुलाजमीन की मज़म्मत की है और इजहार अफसोस किया है कि इन स्याह कारनामों की वजह से पूरी दुनिया भर में कनाडा का इमेज जो है उसको शदीद धचका लगा है। और ये गिरफ्तारियाँ यॉर्क रीजनल पुलिस की 7 माह की तवील तफ्तीश प्रोजेक्ट साउथ के तहत अमल में आई हैं। पुलिस के मुताबिक 27 पुलिस अफसरान ने पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इनमें सिविल लोग भी शामिल हैं और जो कि इनमें से सिविल लोग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 27 पुलिस अफसरान पर फर्द जुर्म आयद की गई है, और जो सिविल अफराद हैं उनमें से टो ट्रक मंशियात के ज़्यादातर गिरोह शामिल हैं। उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उस इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगी उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इन गिरफ़्तार शुदगान और ये होने वाले पुलिस अफसरान हैं, इन पे एक इल्ज़ाम एक करेक्शन ऑफिसर के कत्ल की साजिश करना भी इसमें शामिल है। तो आप इस तरह कह लें कि ये, और GTA के अंदर यानी ग्रेट टोरंटो एरिया के अंदर वो मतलब जितना है तकरीबन इस वक्त पुलिस
19 کے قریب آفیسرز اور 16 جو ہیں 16 وہ دیگر افراد کو تلاش کر رہی ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب سے کینیڈا وجود میں آیا، کینیڈا قائم ہوا ہے، تب سے لے کر اب تک کسی سرکاری افسران کا کرپشن میں، رشوت خوری میں اور منشیات کے کاروبار میں انوالو ہونے کی یہ سب سے بڑی سازش کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے یہ کی گئی ہے. تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹورنٹو پولیس چیف ڈمیکو نے کہا ہے کہ یہ الزامات پولیس اور عوام کے درمیان بڑی خلیج پیدا کریں گے، کیونکہ یہ جو اعتماد کی خلیج بڑھ جائے گی نا، اعتماد نہیں رہتا آپ کو اپنے محافظ پہ. جیسے ہمیں بھی پاکستان پہ اگر اپنے محافظ پہ یقین نہیں ہو تو ہمارا تو ٹوٹل زمین بوت ہو جائے گا، سسٹم سارا. اب پتہ نہیں پاکستان کے عوام اب کیسے کیسے محافظ برداشت کر رہے ہیں بیچارے. ٹورنٹو پولیس ایسوسیشن جو پولیس کی ایسوسیشن ہے، ان کے ویلفیئر کی، خود مجھے بھی فون آتے ہیں، سب جو شہری ہیں سٹیزن ہیں ان کو فون آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو ٹیلی فون پہ، وہ پوچھتے ہیں آپ کو کوئی شکایت کوئی، اور پھر وہ آپ ہماری ایسوسیشن کے نان سرونگ ممبر بنے. اور آج اس ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ان بدعنوان افسران سے بڑھ کر کوئی چیز قابل نفرت نہیں. یہ کتنا بڑا ایک ان کا شیک ہوا ہے، ان کا اعتماد، ان کا بھرم جو اپنی پولیس پہ تھا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے متعلق مزید ان افسران کے نام جن میں اپنے بھائی بھی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اور معلومات ان کے متعلق شیئر کروں گا. تو میں سب سے پہلے آپ کو کچھ فوٹیج دکھانا یہاں پہ پسند کروں گا کہ یہاں کی مقامی نیوز ایجنسیاں، اخبارات اور پولیس چیف جو ہے اس کی پریس کانفرنس، اور اس نے جو پبلک کو، اپنی عوام کو اعتماد میں لیا. آئیے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو نام بتاتے ہیں اور ان کے مزید کارناموں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں. Who do you call when you have an emergency? The police. I love our police. Do we have a few bad actors? Yeah, they're bad actors. They're going to be held accountable, as sure as I'm standing here. And it's an ongoing police investigation. But again, folks, I talk to a lot of people. They love our police. I love our police. The frontline police officers put their lives on the line every single day. And unfortunately, some police officers don't return home. They give the ultimate sacrifice. So they're champions in my opinion. And they have steps that if Toronto wants to hand it to the OPP or the RCMP or whatever, that's up to them. That's not up to me. I don't direct the police. The residents of Toronto deserve to know that the police officer that they deal with every day can be trusted. So I welcome any independent review, and I believe the Chief of Police and the Chair of the Police Board have asked the Inspector General to step in and do an independent inspection and review. This Inspector General is appointed by the provincial government, and he has the power to inspect the whole system. As you're aware, we are here to make an announcement regarding a lengthy investigation into organized crime and police corruption. First, let me say, while the information you're about to hear is troubling, please rest assured this investigation is ongoing. And we will not rest until we are sure corrupt criminal actors and anyone abusing their power as a police officer is held accountable. While this is a deeply disappointing and sad day for policing, this investigation also underscores the insidious, corrosive nature of organized crime. It highlights how these criminals find a way
to infiltrate even the most well-protected institutions across our society. The impacts of organized crime in our community on our safety and well-being cannot be understated. In this case, as you will hear shortly from Deputy Chief Ryan Hogan, investigators allege that Toronto police officers had unlawfully accessed personal information. This information was then funneled to other criminals who carried out shootings and other violent offenses. Over 7 months, this investigation identified and disrupted serious criminal activity in the Greater Toronto Area that posed a grave risk to our community safety. This includes a conspiracy to commit murder, shootings, extortion, robbery, drug trafficking, and firearms offenses. This investigation also has uncovered serious allegations of criminal corruption among police officers. This includes 7 police officers employed by the Toronto Police Service and 1 retired member of the Toronto Police Service. It is alleged that these officers have demonstrated varying degrees of criminality and associations to criminal networks. The allegations of criminal corruption include bribery, obstruction of justice, drug trafficking, theft of personal property, breach of trust, and the unauthorized access and distribution of confidential information. We are alleging that some police officers who were collecting personal and private information unlawfully and distributing it to members of organized crime, which ultimately resulted in serious harm in our communities. This is a painful and unsettling moment. It needs to be addressed openly, and it needs to be addressed honestly. The allegations against 7 Toronto police members and 1 retired member are deeply disappointing. I understand this news will be distressing for Torontonians and our police service members. No corner of society is immune from the reach of organized crime. But when organized crime penetrates the Toronto Police Service, the harm goes far beyond the immediate wrongdoing. As Chief McSween said, and I will repeat, corruption has no place in policing. From day one, our priority was to ensure the independence of this investigation. हाँ जी, तो ये देखा कि पूरे मुल्क में कैसे एक हंगामा खड़ा हो गया, पूरा मीडिया, पूरी उसकी आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसकी जो वज़ीर आला हैं ओंटारियो के, सूबे ओंटारियो के, जिसके अंदर ये टोरंटो आता है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इस तरह अब देख रहे इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनख्वाहें सैलरी इनकी आला क्लास की होती है। हमारे बेचारे यहाँ 50-60 हज़ार की सैलरी लेके रुपयों में पाकिस्तान में, तो उधर वो बेचारे उनकी जब वो किसी को रोकते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनको फिर देखते हैं कि इसी लाइसेंस दिखाएं और लाइसेंस वाली कापी में रख के कोई नोट भी दिखा दें, दे दें, इसी इंतज़ार में होते हैं। वो जब आपके सारे कागजात गाड़ी के या मोटरसाइकिल के रिक्शे के पूरे भी हों ना, तो आप कहते हैं जी ये पूरे कागजात हैं भैया, और क्या चाहिए? वो कहते हैं जी 10 का नोट विच काटे भैया, हम तो 10 वाला क्या, अब तो 5000 का नोट अभी सुना बंद हो रहा है, वो वरना वही मांगते हैं कि वही रख के दो उसके अंदर। तो खैर वो जनाब, और इसमें जौन से लोग गिरफ्तार हुए हैं, कांस्टेबल यहाँ पे एक ऑफिसर होता है, मतलब मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ, मुकम्मल इख्तियारात के साथ, और सार्जेंट सबसे बड़ा ऑफिसर जो थाने का होता है या अपने पुलिस स्टेशन का कहलाता है। तो कांस्टेबल जॉन मेडले ये रिटायर्ड थे, लेकिन इनका बेटा जो है जॉन मेडले जूनियर, ये सीनियर हैं, जॉन मेडले बाप बेटा इसी काम में लगे हुए हैं। और जनाब नस्ल दर नस्ल ये तबरकात जो हैं एक से बाप से बेटे की तरफ मुंतकल हुए। तो फिर हैं सार्जेंट कार्ल ग्रेलिट, और फिर हैं जनाब डेरिक मैककॉर्मिक, फिर हैं जनाब सार्जेंट रॉबर्ट ब्लैक,
اور ٹیموٹی بارنہارڈ یہ بھی کانسٹیبل ہیں. اور پھر ہیں جناب سربجیت بیدی, یہ اپنے پنجابی بھرا انڈیا سے. وہ کہتے ہیں وہ کیڑی گلی جسے فتو نہ کھلی, وہ کون سے ایسی جگہ ہے جہاں پہ اپنا بندہ نہ پایا جائے. اور پھر ایک ہمارے پیارے مسلمان بھائی, پتہ نہیں اب تعلق شاید پاکستان سے ہے یا عرب ہے, کانسٹیبل الیاس معاید, یہ بھی جو ہیں یہ اپنے پیارے بھائی ہیں. تو جہاں یہ ہوں گے, ایک پتہ نہیں اب ایک مچھلی نے پورا جال پورا دریا گندا کر دیا, یا پورے گندے دریا نے ان مچھلیوں کو بھی ساتھ میں گندا کر لیا. یہ تو ابھی ایک انویسٹیگیشن جاری ہے, اور دیکھیں اس میں کیا کیا. ابھی بہت سی گرفتاریاں ہونی باقی ہیں, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. کہ ہمارا یہ مقصد کسی ملک کے, یا ہم پاکستان کی بھی بتاتے ہیں, روز پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, تو جب ہم جدھر رہتے ہیں, جو ہمارا اس وقت کنٹری ہے, ہمیں اس کی بھی تو بات کرنی چاہیے, اور پاکستانیوں کو بتانا چاہیے کہ آپ اکیلے ہی اس جو ہے رشوت ستانی اور یہ اقرا پروری اور دوسرے معاملات کے جو پولیس کی طرف سے کرپشن ہے, اس کا اکیلے شکار نہیں ہو. یہ پوری دنیا میں بھائی سب کو بانٹ کے اللہ تعالیٰ نے دیا. اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. تو جیسی نئی اپڈیٹ ہوئی ہم آپ سے شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے مسرور ایچ آفیشیل. اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا